जय पंचसखा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम कदाचित् कालिन्दितटविपिनसङ्गीतकरवो मूताभिरिनारिवदनकमलास्वादमधुप रमा शम्भोर्ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय श्री पंचसखा। आज आम पंचसखांक पीठरे बसीचे। जो पंचसखा अच्युत अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ दास ये पंच महापुरुष रूप सारा विश्व परिगणित। आज ये महापुरुषंक पंच महापुरुषंक भितरु जे समस्तंक ठारू अधिक मालिका रचना करथिले, वेद पुराण उपनिषद रचना करथिले। से हेउचंती ए नेमाल निकटवर्ती चित्रतोला निकटवर्ती नेमाल ग्राम रे अवस्थान करती। से जन्म नहीं एउठू 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर किंबा 2 किलोमीटर दूर रे लुणा नदी कूल रे त्रिपुर बोली ग्राम जहाँकि आज ताहा तिलकोणा नाम रे परिचित। जनमुखरे आज आज तिलकोणा बोली समस्ते कहउछंती, किंतु महापुरुष निज जन्म विवरणी लिखिछंती त्रिपुर ग्राम रे जन्म लभिली केही न चिन्हिले मोते अगणित बोली डाकुथांती सर्वे धन्य मो जीवन एते। तेणु महापुरुष तांकर जो जन्म विवरणी लिखिछंती से प्रवाद अछि 1489 ख्रीष्टाब्द मसीह धरापृष्ठ को आसीथिले, जन्मग्रहण करथिले। तांकर जेजंक नाम थिला गोपीनाथ महांती, बापा ना हला दीनबंधु खुंटिया। किंतु सज्जन एठी गोटे द्वंद्व आसे जे जदि जेज थिले गोपीनाथ महांती ताले ये केमिति खुंटिया नाम को धारण कले, किए तांको पिता। तेणु सज्जन आज जेतेबेले गोपीनाथ महांती से बहुत मतांतर आसे। गोटे मतरे आसे से जाति रे खंडायत थिले, आउ गोटे मत आसे से जाति रे कर्ण थिले, आउ गोटे मत मध्य आसे जे सी गोपाल घरे मध्य गोपाल वंशरे मध्य जन्म नहीं थिले बोली प्रमाण आसे। किंतु प्रकृति रे तांकर जेहेतु महांती तेणु आमे बेसी विश्वास करुचे जे से कर्ण महांती थिले बोली। जाति रे खंडायत कर्ण महांती ए दुईटा को आमे बेसी गुरुत्व दौचे। किंतु गोपाल कूल को से उद्धार करथिले, एटा होची निश्चुक सत्य। जेहेतु गोपाल कूल को से उद्धार करथिले तेणु गोपाल वंशधर गोपाल माने तांको गुरु करथिले। यही पंचसखा अच्युतानंद को गुरु करथिले। तेणु कथाटा रहिला कोठी ना, जेहेतु तांको जेज थिले महांती गोपीनाथ महांती। जेतल गोपीनाथ महांती थिले से पुरीर गजपति प्रतापरुद्र देवंक अमल प्रतापरुद्र देव अमल बोधे नहीं प्रतापरुद्र देवंक अमल से पुरी राजकार्य निजुक्ति थिले, राजसेवार निजुक्ति थिले, राज दरबार से चाकरी करथिले। सेतिक बेले राजा तांकु भल पाई अति आनंदित कार्यकलाप संतुष्ट होई से तांकु खुंटिया
ପଦବୀରେ ପଦବୀରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ନୈରାଶ୍ୟ ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ଆଉ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯେ କି ବେତ ଧରିକିରି ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି, ଗୋପୀନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତେଣୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତିଳକଣାରେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖୁଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କରୁଣା ହେଲାନି, କ'ଣ କରୁଣା ହେଲାନି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲାନି। ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲାନି। ଯଦି ନହେଲା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କାହିଁକି ହେଉଛ? ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ କାହିଁ ଦେଉନା? ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ସେ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତିଆ ହୋଇ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଦେଖେ କାଲି ସକାଳୁ ପହଡ଼ ଧୂପରେ ଯିବୁ, ଆମର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ ସେଇଆକୁ ତୁ ନେଇକିରି ଆସିବୁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଖାଲିଲା ଯେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛକୁ ଯିବି, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକିରି ଆସିବି। ତେଣୁ ସେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତତ୍ପର ହେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ପହଡ଼ ଧୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଛରେ ରହି, ସେଇ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକଟି ଖେଳୁଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗରୁଡ଼ ପଛପଟରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ସେଇ ତୋର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ସେଇ ସନ୍ତାନ? ସେଇଆକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗରୁଡ଼ ପଛପଟରେ ରହି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କି ଏକକାଳୀନ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ। ଓଙ୍କାର ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାନି, ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ନା ଅ ଉ ମ ତିନିଟା ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ବୁଝିଲେ କି? ଟିକେ ନାଗୁରୁ କହିଦେଉଛି, ଅ ଉ ମ ତିନିଟା ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଅ ହେଲେ ଅ ଉ ମ, ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ମହାଦେବ ରୂପ ଧରିଲେ ବଳରାମ, ବ୍ରହ୍ମା ରୂପ ଧରିଲେ କିଏ ନା ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧରିଲେ କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କଲେ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଗୋଟି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ପୁଅ, ସେ ବାଳକଟି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
आम कथा शुणी जो गर्भस्थ हेले तापरे सी जन्म देले तांकरी ना रहा कौन ना अच्युत। सी बहुत पिला जो जन्म नहीं सी बहुत सुंदर देखा जाउथिले बुझे कि जो अतिरिक्त सुंदर देखा जाउथिले सेतिक बेले तांकु गाँव रे समस्ते सुंदरानंद बोली डाकुथिले। कहीं सुंदरानंद डाकुथिले ना से देखिया को अत्यंत सुंदर आ से सबुबले आनंद से सबुबले आनंद जो थांती तेणु तांको ना थिला सेतबेले सुंदरानंद। तापरे जेतबेले तांकर दिनकू दिन से वर्धिष्ठ हेले एमिति हला कि माने इत्ते संतान प्रति से आकृष्ट होइकिरी एमिति विभोर हो गले जे तांकर गणा पोछा करिया को तांकर मने नाही से गणा पोछा भी करि नांती बुझले कि माने समस्ते पुअर गणा पोछा करती बुझले कि आम से केते 13 दिन 14 दिन गणा पोछा हुए तेणु से गणा पोछा भी करि नांती जेहेतु गणा पोछा न करिसंती तेणु तांकू जेतेबेले से पहुँची जन साधु पाखे सी अगणित बोली कहते कहीं अगणित बोली कहते ना तांकर गणा पोछा हैनी तांकर जो आमर जो राशि चक्र जो ये जातक जातक हैनी गणा पोछा हैनी तेणु ताकू अगणित बोली समस्ते डाकती एमती है जितेबाला से तीनोटी ना रे नामित होती। तेणु महापुरुष अच्युतानंदर जन्म कहानी एतिकी कही